Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini tawassul dengan orang-orang solih, baik orang solih itu masih hidup dan khususnya ketika sudah meninggal dunia, ini banyak diingkari oleh sebagian saudara-saudara kita yang menisbahkan diri mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, baik secara pemikiran ataupun dalam metode dakwah. Ternyata faktanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah tidak mengingkari tawassul dan tidak mengkafirkan atau mensyirikkan orang yang bertawassul kepada orang-orang salih yang sudah wafat. Di dalam Risalah Al-Ula dari Rasail As-Syakhsiyah yang masuk dalam kumpulan mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, kumpulan karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, ism yang kelima. Beliau rahimahullahu ta'ala menceritakan bahwasanya ada sebagian tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau, dan tuduhan-tuduhan tersebut adalah beliau ingkari. Kita akan baca redaksi ucapan beliau di kitab yang sudah kita sebutkan tadi. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Tsumma la yakhfa 'alaikum annahu balaghani anna risalata Sulaiman ibni Suhaim qad wasalat ilaikum wa innahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamina lil ilmi fi jihatikum wallahu ya'lamu anna ar-rajula iftara alayya umuran lam aqulha wa lam ya'ti aktsaruha ala bali." Dan tidak samar atas kalian, sesungguhnya telah sampai surat Sulaiman bin Suhaim kepada kalian, dan sebagian orang-orang yang menyandarkan diri kepada ilmu di daerah kalian telah menerima dan membenarkan isi surat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya orang ini telah membuat kebohongan atas namaku dalam beberapa perkara yang perkara-perkara itu tidak pernah aku ucapkan dan tidak pernah terlintas dalam pikiranku sama sekali. Ini ucapan beliau rahimahullah yang menunjukkan beliau mengingkari nanti beberapa hal yang dialamatkan kepada beliau, ya, di mana beliau ini ternyata tidak berpendapat seperti itu, bahkan mungkin tidak terpikir beliau melakukannya. Di antara perkara-perkara yang dituduhkan kepada beliau, faminha, kemudian beliau menyebutkan beberapa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Lah, salah satunya beliau menyatakan, wa inni ukaffiru man tawassala bisolihin, dan aku dituduh sesungguhnya telah mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang solih. Ini tuduhan, salah satu tuduhan yang dialamatkan oleh beliau, yang sebenarnya banyak ya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh beliau, tapi di sini untuk mempersingkat waktu saya cukupkan tuduhan yang poin ini saja. Nah, kemudian beliau menjawab tuduhan-tuduhan ini. Tadi sudah di mukaddimahnya sebenarnya sudah ada isyarat bahwa beliau ini tidak pernah menyatakan itu dan tidak berpikir sama sekali terlintas dalam pikiran beliau melakukan itu. Nah, kemudian beliau menjawab dari tuduhan-tuduhan itu. Beliau menyatakan, jawabi an hadhil masail, dan jawabanku terhadap perkara-perkara ini, tuduhan-tuduhan ini, an akulah, saya katakan, subhanaka hadza buhtanun azim. Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, subhanak, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim. Ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Ini merupakan kedustaan yang sangat besar sekali. Artinya ini kebohongan atau kedustaan kepada beliau, yang beliau tidak pernah berpendapat seperti itu. Kemudian setelah membawakan ayat ini, ya, kemudian beliau mempermisalkan perbuatan orang-orang dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kebohongan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad itu mencela Isa bin Maryam, mencela orang-orang salih, ya, itu sama dipermisalkan kejadian yang menimpa beliau dengan apa yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita sekalian, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tidak mengkafirkan, tidak memusyrikan orang-orang yang bertawassul kepada orang-orang solih, karena memang ini faktanya masalah khilafiyah istihadiyah yang ini sangat berbeda dengan sebagian orang yang menisbahkan diri kepada beliau atau mengaku sebagai pengikut beliau, ya, mengikuti pemikiran-pemikiran beliau, kemudian pendapat-pendapat beliau, mengikuti atau mengajarkan kitab-kitab beliau, ya, khususnya juga dakwah Najd yang mengkafirkan, memusyrikkan perbuatan tersebut. Makanya seorang ulama, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala mengomentari kejadian ini, di mana ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi itu memiliki satu posisi, satu sikap yang sangat
agung sekali yang sikap ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qad waqafa syekhu, kata beliau ya, wa qad waqafa syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi hadzal maidan mauqifan 'aziman qad yastankiruhu katsirun mimman yad'i annahu mansubun ilaihi wa mahsubun alaih. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu telah berada di satu posisi atau sikap di medan ini, di permasalahan takfir, pengkafiran kepada kaum muslimin, satu sikap posisi yang sangat agung yang kebanyakan orang-orang yang menisbahkan diri kepada beliau Syekh Muhammad An-Najdi ya bin Abdul Wahhab ataupun menghitung diri kepada beliau itu yastangkiru ya, seringkali tidak mengetahui akan sikap beliau ini. Kemudian karena ketidaktahuan ini, orang-orang seperti ini kemudian summa yakil hukma bitakfir juzafan likulli man khalafa tariqatah wa nabadha fikratah. Kemudian orang-orang seperti ini ya, yang tidak paham ini menimbang hukum dalam masalah pengkafiran kepada kaum muslimin ya, ini perbuatan sembrono yang mereka tujukan kepada setiap orang yang menyelisihi tariqah jalan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan membuang pemikiran-pemikirannya. Artinya orang-orang yang tidak mengetahui pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sejatinya khususnya dalam masalah takfir ini, masalah tawasul termasuk dalam masalah ini, menjadikan pendapat seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengkafirkan, memusyrikan daripada perbuatan tawasul pada orang-orang salih. Kemudian mereka ini mengkafirkan ya, menyesatkan semua orang yang tidak sependapat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang faktanya sudah kita sebutkan tadi, ternyata beliau tidak mengkafirkan, tidak memusyrikan ya, bahkan beliau berlepas diri dari tuduhan bahwasanya beliau itu ukaffiru man tawassala bisalihin, aku dituduh telah mengkafirkan orang-orang yang tawasul kepada orang-orang salih ya, yang itu merupakan buhtan azim, merupakan kebohongan yang sangat besar. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya, dan fakta serta data ini bisa membuka mata kita semuanya yang saat ini mungkin termasuk na'udzubillah orang-orang yang mengkafirkan tawasul dengan orang-orang solih dengan mengatasnamakan itu merupakan dakwah Najd atau dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.